السلام عليكم. اليوم باش نشوفو الكوريكسيون نتاع التي بي اللي عملناها على كلاس كرود اسوسيي ان تابل اس كيو ال. دونك التابل اللي خدمنا عليها سي اون تابل كي سابيل ستودنت. elle contient 4 champs dont l'id هو الكلي بريمير نتاع التابل نتاعنا اللي دو تيب اوتو انكريمنت. دونك لوبجيكتيف نتاع التي بي هذا هو comment créer une classe PHP 5 qui gère cette table là. Donc pour cela on a créé un dossier de travail séminaire CRUD. Le dossier il contient des sous-dossiers, IMG, lib, mode et upload. Bon, on va commencer par le dossier. Bon, IMG, c'est un dossier qui contient des petites icônes qu'on va utiliser pour l'affichage. Lib, c'est un dossier qui va contenir le fichier de classe. Mode, les modules qui vont appeler cette classe-là. Et upload, c'est un dossier qu'on va utiliser pour l'upload des fichiers. Mais نبداو بالكلاس. Donc كما تلاحظوا هنا الكلاس الفيشي دو كلاس il porte le nom student.class.php. Juste هذه c'est une bonne pratique. ماذا بينا الكلاس نميزوها على les autres fichiers نزيدوها هذه .class c'est pas une extension. L'extension هي .php. Mais juste باش نقولوا راهو الفيشي هذا c'est un fichier qui contient une classe. Mais donc la classe on va le nommer student puisque table في base de données اسمها student à la fin s au pluriel. زاد parmi les bonnes pratiques ماذا بينا les tables في الباز يكونوا كلهم en minuscule au pluriel والclasse associée تكون au singulier. De préférence la première lettre elle est en majuscule ولو انه في PHP ما يخلقش لكن ce sont des bonnes pratiques اللي باش يعاونونا برشا من بعد كي باش نخدموا على دي فريم ورك ولا حاجات افونسي. باهي دونك نبداو بالكلاس نتاعنا. دونك احنا لوبجيكتيف نتاعنا سي ديفلوبي سيت كلاس لا كي اسوسيي لا تابل اس كيو ال ستودنت. دونك اول حاجه نبداو بها كيما نعرفوا الناس الكل اون كلاس اللي كونستيتوي دان انسامبل داتريبيو اي ان انسامبل دو ميثود. داكور. دونك باش نبداو بال لي زاتريبيو. دونك هنا لي زاتريبيو اللي عندنا vous remarquez bien اللي عندنا دي زاتريبيو بوبليك كيما الاي دي والنون والايميل والفوتو. شنو هما لي زاتريبيو هذوما؟ هما دي زاتريبيو اسوسيي au champ de la table student. معناها احنا بويسك في الباز دوني في التابل نتاعنا عندنا لي شون اي دي نون ايميل فوتو. كي يجي باش نخدم الكلاس اسوسيي للتابل هذيا اول حاجه نبدا بها هي نديكلاري دي زاتريبيو على قد ما عندي دي شون في التابل. دونك ensuite هنا عندنا دي زاتريبيو بريفي اللي هما $serve db login mot de passe ici. شنو هما لي زاتريبيو هما؟ ce sont des attributs qu'on va utiliser pour se connecter à la base de données. D'accord. Donc احنا توا l'objectif نتاعنا شنو هو؟ نحبوا نعملوا les opérations CRUD. CRUD هي create, retrieve, update et delete. Donc les opérations هذوما on va les assurer على التابل نتاعنا. donc كيما نعرفوا في ال PHP وقت اللي باش نكونيكت على اون باز دوني وقت اللي باش نعمل دي زوبيراسيون على اون باز دوني اول حاجه جو دوا مو كونيكتي على باز من بعدين نحضر الروكيت نتاعي ensuite نيكزيكوتيها. l'étape suivante récupérer les données ou la dernière étape on affiche les résultats. دونك احنا كنتلاحظوا هنا عندنا كرياسيون والابديت والديليت والريترايف اللي هما لي زوبيراسيون كرود. في كل étape من les étapes هذوما on va se connecter à la base de données. Donc au lieu de répéter la phase connexion à la base de données dans chaque méthode ايش عملنا؟ خرجناها لبرا en facteur وكلفنا بها شكون؟ سي الكونستركتور. دونك سي الكونستركتور هذا شنو المهمه نتاعو؟ يكونكتينا على الباز دوني ويجينيري لنا ان اوبجي. اوكي l'objet هذا on va l'utiliser pour faire la création, l'update, le delete et le retrieve. Donc pour se connecter à la base de données يلزم الكونستركتور نوفروا له شنو هو؟ اسم السيرفر، الباز دوني، اليوزر نيم اي لو باسورد. اوكي donc pour cela الكونستركتور نتاعنا عنده 4 paramètres à savoir serveur, base de données, username, password. Donc le constructeur pour se connecter à la base de données il va faire appel à une classe qui s'appelle PDO. PDO هذه شفناها قلنا هذه الكلاس هذه c'est une classe qui peut jouer le rôle
d'une couche d'abstraction entre l'application بتاعنا et la base donnée. B. Donc, puisque c'est une classe PDU, donc on a créé un objet de cette classe-là. L'objet, on va le stocker dans l'attribut CNX de notre classe, il est privé. Donc, c'est un objet. Donc, c'est l'équivalent d'un objet. L'objet est une instance de la classe PDU. Donc, la classe PDU elle va nous connecter à une base de données du type MySQL. Sur un serveur, sur un host, il y a $dserve. $dserve, باش ياخذ valeur de $serveur. معناها من بعد انت وقت اللي باش ديكلاري ان اوبجي دو سيت كلاس لا الفالور باش تعديها في السيرفر هنا باش تاخذها $dserve $dserve هي السيرفر اللي باش يفركسوا فيه الباز دوني نتاعنا. بيان سور لا شين دو كونيكسيون ما فيهاش كما SQL والهوست واسم السيرفر فيها d'autres paramètres à savoir la base de données, le login de l'utilisateur de cette base de données et son mot de passe. D'accord. Donc on a استعملنا le bloc try catch, on sait jamais s'il y a des problèmes, on va intercepter l'erreur et on va utiliser l'objet $e qui est une instance de la classe exception pour afficher le message d'erreur et pour afficher le code de l'erreur. Donc on va essayer de créer un objet من الكلاس متاعنا هذه. Donc وين باش نعمل appel الكلاس هذه. Donc je vais aller vers le module. Il y a plusieurs modules. Ok, donc on va commencer par le module insert student. Donc normalement le module est pour insérer des étudiants جدد في التابل. Donc عندنا formulaire هنا pour le moment مانيش بنستعملوها formulaire d'ajout. اللي يهمني انا اكثر هو c'est de créer un objet à partir de cette classe ونشوفوا l'objet هذا شنو فيه. Donc شو عملت انا هون j'ai appelé la classe. Donc عملت include student.class.php. bien sûr هنا هذا الشما خاطر احنا موجودين في النيفو هذا. دونك لازم نخرجوا من الدوسي مود نمشيو للدوسي ليب وغاديك نلقاو الفيشي دو كلاس نتاعنا. عيطنا الفيشي صنعنا اوبجي من الكلاس ستودنت. ريغاردي بيان هنا ديكلاري $étudiant ايكال نيو ستودنت. عديت هنا 4 ارغيومون للكونستركتور نتاعنا اللي هما اللوكال هوست pour le serveur, TSM 2020 pour la base de données, root et son mot de passe pour le compte utilisateur. Regardez les 4 paramètres عديت لهم 4 arguments. باهي ومن بعد حبيت نشوف هنا l'objet هذا $étudiant شنو هو فيه. دونك عملت السكريبت الصغير هذا printer $étudiant pour afficher le contenu de cet objet. Donc نمشيو نجربو توا. Donc je vais appeler le module هذا insert student. Donc regardez bien. bon هنا عندي une erreur في الكلاس في لينية 13. نمشي نشوفوا الإيرور هذيا. سي بيان هنا باش واحد يشوف شنو هي الإيرور. دونك هنا regardez. دونك أنا وقت اللي donc normalement $CNX égale à new PDU. Donc je vais réfléchir. Donc normalement l'objet étudiant c'est un objet de la classe student. عنده les attributs ID, nom, email, photo, ce sont des attributs publics. وعنده 4 attributs privés اللي فيهم localhost, TSM 2020, root et le mot de passe ما فيها حتى شيء. et remarquez bien هنا l'attribut CNX مش attribut عادي, plutôt c'est un objet qui est une instance de la classe PDU. D'accord. Donc l'étape الأولى هذه. donc توا عندنا un objet connecté à la base de données نتاعنا اللي هو $10 CNX. Donc l'étape suivante شنو هي. Donc on va utiliser cet objet là هذا $10 CNX pour faire la création, l'update, delete et retrieve. D'accord.